জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে, শুভ সকাল, সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসি, ভালো আছি। অনেক অনেক দেরি হয়ে গেল, কি বলো তো, কালকে রাত্রে অনেকটা রাত্রে শুয়েছি তো দেরি হয়ে গেছে। মন মেজাজ ভালো নেই গো। নতুন কাজ করতে শুরু করলে তো একটু হবেই এরকম। সবাইকে হয়তো আমি বেশিই বলে দিতাম, সেই জন্য আমার সাথেই এটা হওয়ার ছিল। है दिल दिल की दुनिया में ऐसे हाल भी होता है, अक्सर कोई रोता है, बाहर कोई हंसता है। तूने मुझको दर्द कैसा दे दिया, तूने मुझको दफा ये मिलेगा। है दिल दिल की दुनिया में ऐसे हाल भी होता है, अंदर कोई रोता है, बाहर कोई हंसता है। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, लड़की देखी मुझे सिटी बजे हाथ में ताली। आइला आइला ओई मा गोरी आली आली, मैं खिलाड़ी तू अनारी, तू अनारी मैं खिलाड़ी। ऐसे दीवाने हैं देखी नहीं कहीं। जाने जना दीवाना, तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम लिख दिया, हाँ नाम लिख दिया, हाँ नाम लिख दिया। मेरा नसीब है तू मेरी आरज़ू है। হতাম যদি তোতা পাখি, তোমায় গান শোনাতাম। হতাম যদি বন ময়ূরী, তোমায় নাচ দেখাতাম। হতাম যদি তোতা পাখি, তোমায় গান শোনাতাম। গলাটা ঠান্ডা লেগেছে। হতাম যদি তোতা পাখি, তোমায় গান শোনাতাম। তো চলো এখনকার মতো টাটা, লাভ ইউ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। তো চলো টাটা।